Friday 4:10, donde muchos celebraron el amor y la where amistad, many people celebrated love and friendship. nosotros también lo celebramos, We also did it, pero en la casa del Señor. but in Amén. the house of the Lord. Amen. La palabra dice que el que honra a Dios, The word says that those who honor God, Dios le honra. God honors them. Y nosotros ayer honramos a And Dios yesterday we honor God como nosotros sabemos the hacer way that we know how to do it, y fuimos honrados. and we were honored by Him. Así que mire, hoy vengo con el fuego de Dios. So today I come with Hoy the fire vengo of God. contenta Today I'm here beyond happy y más que agradecida. and beyond grateful, Porque como comentaba nuestro pastor, because as the pastor was mentioning, estamos caminando we are walking bajo una palabra under a word que posiblemente ahora no se ve, that possibly right now you're not able to see it, pero estamos creyendo. but we are believing. Y Come on. para el que cree, And for those who believe, todo es posible. Amén. everything is possible. Así que tome asiento, iglesia. So please, you may be seated, church. Hoy yo vengo con una palabra corta y precisa. Today I have a word that's short and precise. Y en este mismo ambiente de gozo y adoración, And in this same atmosphere of joy and rejoiceful, acompáñame a Génesis 1:16. please come with me to Genesis 1:16. Génesis 1:16. Genesis 1:16. Y la palabra lee como sigue. And the word reads as follows. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Amen. It says Genesis 16. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. I welcome each and every one of you that are connected through social media. Reciba un abrazo Receive a hug de parte de nuestra iglesia con amor. from our church with love. Y esté atento a lo que el Espíritu Santo quiera hablarle And please be attentive to what the Holy Spirit wants to talk to you, a su corazón en esta mañana. to your heart in this morning. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado I'd like for you to look at the person that's next to you y dígale, and tell them, toma posesión, take possession. toma posesión. Take possession. Díselo más fuerte, toma Come on, tell posesión. them stronger. Take possession. Mira, iglesia, y esto es algo interesante. Look, sure, this is very interesting. Estaba viendo los otros días un video I was watching a video the other day que se me añadió a esta palabra, that it was added to this word porque el que estaba predicando decía because the person that was preaching said que habían dos personas, that they were two people, una pareja de novios, a couple, los cuales no estaban obviamente casados, that they were obviously not married, que se encontraban en un estatus. that they were actually in status. Automáticamente él le dio los anillos, As soon as he gave them the rings, los bendijo con toda bendición, he blessed them with every blessing. pasaron a ser un matrimonio. He went and they went and became a marriage. Pero él decía algo importante. But he was saying something important. Él decía, He was saying ellos estaban en un estatus they were in a status la cual cambió actualmente, that just changed, pero ellos seguían comportándose but they were behaving como los viejos que eran. as the old thing that they were. Personas que llevan 25 años solas, People that have been alone for 25 years, cuando llevan un mes de casados, when they've been together for a month, tristemente unfortunately, continúan comportándose they continue to behave como personas solteras. as if they were single. Y lo que me impresionó de esto fue And the thing that impressed me from this que él decía is that he was saying que aunque ya estaban casados, that even though they were married, continuaban siendo los mismos de antes, they continue to be the same person as before porque estaban todavía bajo la mentalidad de soltero y no de casados. because they were still under the mentality of a single person and not a married one. Y yo dije, wow, And I said, wow, esto va con la palabra que Dios me this dio. actually goes with the word that God gave me. ¿Sabes por qué, You know iglesia? why, church? Porque para tú tomar posesión, Because in order for you to take possession, tú necesitas tener un cambio de you mente. need to have a change of mind. Es imposible, iglesia, It is impossible, church, que tú tomes posesión de that you may algo take possession of something con la mente del pasado. with the mentality
memory of the past. Por eso la palabra dice This is why the word says que cuando usted llega a Cristo, that whenever you arrive to Christ, todas las cosas son hechas nuevas everything becomes new y lo viejo se queda atrás. and the old things stay in the past. Yo no sé cuántos vinieron listos I don't know how many of you guys are ready para tomar to posesión be able to take possession de lo que ya Dios te ha entregado. of what God has already given you. Escucha bien, iglesia. Listen to this well, church. Ya Dios te ha entregado. God has already given you. El problema de nosotros es Our problem is que todavía estamos pensando that we are still thinking en lo que estábamos en el pasado in what we were sitting in the past, y no hemos tomado and posesión. we have not taken possession. Pero también hay algo importante, But iglesia. there's also one thing that's important, church. En esto de toma de posesión, In this thing of taking possession, cuando hablamos del sentido gubernamental, when we talk about the government aspect of it, todos sabemos que cada 4 años we all know that every 4 years se ejercen unas votaciones. there is a vote taking place. Usted como persona tiene derecho a votar. You as a person have the right to vote. Usted como persona tiene derecho a elegir quién lo va a gobernar. You as a person have the right to elect who's going to govern you. Y cada 4 años And every 4 years hay alcaldes, there is mayors, hay presidentes there's presidents, y hay and gobernadores there's governors que necesitan that they need ejercer una posesión. be able to take possession. Y algo que me llamó la atención, iglesia, And something that called my attention, church, sobre esto de la toma de posesiones about taking possession en la plataforma gubernamental in the government platform es que hay unos pasos que ellos tienen que seguir. is that there's some steps that they have to follow. Mientras me puse a aprender sobre esto, While I was learning about this, dicen que el presidente, says that the president, antes de tomar la posesión, before taking possession, hay unos pasos que ellos tienen que seguir. there's some steps they must follow. Y uno de los pasos que ellos siguen es And one of those steps is que ellos ya no se montan en una limusina they no longer go into a limousine para poder llegar a la Casa Blanca, to be able to go to the White House. sino que ellos deciden They decide, caminar por toda la cuadra walk throughout the block en medio del pueblo, in the midst of the people, porque eso habla de humildad. because that speaks about humility. Pero de esa manera también se dan a conocer. But just that way, they also become known. Y mientras eso sucede, And while that's taking place, antes de ellos tomar posesión, before they take possession, ellos tienen 7 horas they have 7 hours en ese día on that day para poder llegar al lugar donde se les posicionó. to be able to get to the place where they actually need Y to take pasa algo possession. poderoso, And iglesia. something powerful happens, church. Ellos tienen 7 horas They have 7 hours. que mientras esas 7 horas pasan, That while those 7 hours are taking place, church, cada una de las familias se sienta, each and every one member of their family have a sit. se dan gracias, They thank each other mientras se toman un té, while they drinking a tea. los que están posicionados le dan la bienvenida Those that are actually in place welcome them, y los que se tienen que ir se despiden and those that have to go, they say their goodbyes para que ellos tomen la posesión que so les, they que can les take the corresponde. possession that belongs to them. Una vez ellos toman posesión, Well, as soon as they take possession, hay 2 camiones. there's 2 trucks. Hay un camión que trae There's one truck that brings las pertenencias del nuevo presidente the belongings of the new president, y hay un camión afuera and there's one truck outside esperando las pertenencias that awaits for the belongings del que ya no tiene posesión. of that one who does not have a place Y anymore. hasta aquí esto está bueno, And until here, this is good. porque esto es lo que pasa, en lo que nosotros podemos ver. Because this is what happens into what we can see. Pero en el mundo espiritual But in the spiritual world, hay 2 gobiernos. there's 2 governments. Está el gobierno de las There's tinieblas, the government of el darkness que gobierna el mundo, that governs the world. pero también está el gobierno celestial, But there's also the heavenly el gobierno del government reino. that is the kingdom government. ¿Usted sabe cuál es la diferencia You know entre what uno is y the el otro? difference between one and the other? Que cuando la Casa Blanca va a tomar una posesión, That whenever the White House is going to take possession, hay un protocolo de despedida. there is a goodbye protocol. Pero cuando el gobierno del reino de los cielos But when the llega, government of the kingdom of heaven gets here, no hay un protocolo, sino hay una orden. there's not a protocol, there's just an order. Y quiere decir que cuando el gobierno del el celestial llega, And what that means is that whenever the heavenly el government gets gobierno de here, las tinieblas is that the government automáticamente of tiene que darkness salir. automatically has to go. Porque el gobierno celestial Because heavenly government
tiene la mayor autoridad. has the higher authority. Y eso es lo que pasa, iglesia. And that is what happened, church. Que necesitamos entender That we need to understand que la posesión que that necesitamos the possession that we need ya se nos ha sido entregada. has already been given to us. Ahora, Now, dígale nuevamente al que está a su lado, Say again to the person next to you, toma posesión. take possession. Cuando hablamos de posesión, Whenever iglesia, we talk about possession, church, es claro que nos referimos it is clear that we refer to a hacerte cargo, be in charge of, ejercer el derecho a to be able to execute poseer algo. to own something. Y cuando hablamos de tomar posesión, And when we talk about taking possession, es casi inevitable it's almost inevitable tener que hablar sobre la historia to not talk about the story de Canaán, of Canaan, de la tierra prometida, to the promised land, la tierra donde fluye leche y to miel. the land where milk and honey flows. Y es importante, iglesia, And it ¿sabe is por qué? important, church. You know why? Porque esta tierra Because this land es la que representa el destino final is the one that represents the ultimate destiny tras la salida del pueblo de right Israel after the exit of the people of Israel de Egipto. from Egypt. Es un lugar de descanso. It is a place of rest. Es un lugar de herencia. It is a place of heritage. Y es un lugar de bendición. It is a place of blessing. Pero antes de que la tierra de Canaán fuera poseída But before the land of Canaan become possessed por la promesa que ya ha sido Possessed. dada por Dios, from the promise that has already been given from God, pasó algo. something happened. ¿Y sabes qué, iglesia? And you know what, church? Para tú tomar posesión de In algo, order for you to take possession of something, tú vas a pasar vicisitudes. you must go through difficult times. Tú vas a pasar You trabajos. must go through difficult times. Tú vas a llorar. You must cry. Muchas veces te vas a enfermar. You must get sick. Muchas veces te vas a caer. You must get down. Muchas veces vas a dejar de creer. You must stop believing. Pero no porque tú enfrentes todo eso, But not because you go against all of that, quiere decir it means que no vas a llegar a tu tierra that prometida. you won't be able to arrive to your promised land. Come on. A Moisés se le dio la To promesa. Moses was given the promise. Te entregaré la tierra I'll give prometida. you the promised land. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Que en el camino Moisés murió. That in the path Moses died. Pero hubo un sucesor. But there was a successor. ¿Sabes qué, iglesia? You know what, church? Hay promesas que le dieron a tus There's promises antepasados that was given to your to your family members que ellos no pudieron that coger, they were not able to que achieve, ellos no pudieron entrar, that they were not able to enter. pero tú eres el sucesor. But you are the successor. Se muere Moisés. So after Moses, Jehová le dice a Josué, Yahweh tells to Joshua, levántate, rise up, porque tu tiempo ha llegado. because your time is now here. Me llama mucho la atención, It iglesia, causes strongly my attention, church, porque cuando Moisés estaba en vida, because whenever Moses was alive, él mandó a 2 espías he sent 2 spies para que verificaran la tierra to prometida. verify the promised land. ¿Sabe por qué? You know why? Porque muchas veces, Because many times, antes de tú llegar al lugar prometido before por you arrive Dios, the promised place by Yahweh, tú vas a tener primero que mirar de lejos you will actually have to see from far y asegurarte and make sure de quienes tienen que ir contigo. of who needs to go with Tú you. primero vas a enviar You personas first will send people mientras tú vas caminando while you actually walk en la dirección de Dios. in the direction that God's sending you. Dice la palabra que fueron Says the word of 2 God espías, that 2 spies went there, pero simplemente 2 but simply 2 volvieron con las noticias came with the news que Moisés esperaba. that Moses was awaiting. Llegaron 10 temblorosos, They were 10 that were actually shaken. llegaron 10 incrédulos, They were 10 that were actually not believing. llegaron 10 sin creer lo que Dios había They were prometido, 10 actually not believing what God llegaron promised. 10 creyendo They were 10 believing que ellos no eran capaces that they were not capable de tomar posesión de lo que ya of se le había taking prometido. possession of what's already promised. Diga conmigo, pero Say with me, but habían 2, they were 2, Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Yo no sé cuántos Josué y Caleb hay I en don't esta know how mañana many en este Joshua lugar, and Caleb are here, pero usted necesita juntarse but you con have to personas believe and get with people que vayan con usted, that will actually go with you, que se atrevan a entrar, that they will actually be able to que se enter, atrevan a creer that they actually will be able to believe que lo que Dios prometió, that what God promised, Dios lo va a cumplir. God will do it.
Dice la palabra Says the word of God que ellos estuvieron 40 días that they were waiting for 40 y days, que mientras otros llegaron con malas and while others noticias, were just waiting or arriving with bad news, ellos llegaron con racimas de uvas they came with grapes, diciendo: Moisés, saying, Moses, tal y como estaba escrito, just as it was written, tal y como Dios dijo, just as God says, si Dios está con if nosotros, God's with us, nosotros vamos a poseer la tierra we actually prometida. gonna be able to take possession of the land. Y mientras otros ven a aquellos And what hombres other men were, como gigantes just seeing them as y giants, posiblemente and possibly parecemos langostas ante we just ellos, look like lobster in front of them. yo Josué, Me, Joshua, yo Caleb, me, Caleb, te digo que nos los comeremos como pan. I'm telling you that we're just gonna eat them. ¿Sabe por qué, You iglesia? know why, church? Porque vas a entrar a lugares Because you're gonna enter que places solamente en el espíritu that just in the spirit vas a poder caminar hacia you're la going to promesa. be able to work it towards the promise. Yo no sé cuántos están I don't know entendiendo. how many of you guys are Yo no sé understanding. cuántos están I don't know how creyendo. many of you guys are believing. Yo no sé cuántos I están don't know how listos many of you guys are ready para tomar to posesión be de able to take lo possession que se te ha sido of what God entregado. has already given you. Usted sabe cuál es el problema, You know what's iglesia, the problem, church? que caminamos más en la carne que en el That we espíritu. walk more in the flesh than in the spirit. Pero también sabe algo. But you also know something. La única manera The only way para usted poder tomar posesión for you to be able to take possession es creyendo is believing y ejecutando. and executing. Es creyendo Is believing y ejecutando. and executing. Yo no veo, I don't see, pero creo. but I believe. Yo I no don't veo, see, but I pero believe. creo. ¿Qué estás viendo, iglesia? What are you looking at, church? Olvídate lo que ves, Forget about what you see, pero camina but creyendo. walk believing. Dile al que está a tu lado, Tell your neighbor, toma posesión. take possession. Toma posesión. Take possession. Escucha bien, iglesia. Listen well, church. Mientras operamos en lo terrenal, tomamos posesión. While we operating in the things of the flesh, we actually take possession. Mientras caminamos en lo terrenal, While we walk here con este cuerpo físico, with this physical body, nosotros tomamos we posesión. take possession. Si nosotros queremos hacer una empresa, If we would like to open a company, creamos la empresa. we create the company. Si nosotros tenemos una idea, If we have an idea, ejecutamos esa idea. execute the idea. Ahora, Now, en lo espiritual, in the spiritual, ya la posesión the possession se nos fue entregada. was already given to us. Quiere decir, It iglesia, means, church, que tú tienes posesión mucho antes de that haber you have nacido. possession even before you were born. Yo te voy a repetir I esto. will repeat this to you. Mientras operamos en la tierra, While we operating in flesh, tomamos we posesión. take possession. Pero en lo espiritual, But in the spiritual, ya la posesión the possession se nos ha sido has entregada. already been given to us. Vamos a Génesis Let's 1:16, go back to Genesis 1:16, donde comenzamos. where we start. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Aquí lo importante es destacar, iglesia, Now the important thing of this church is que la palabra claramente está diciendo that the word clearly is saying que dos lumbreras fueron that creadas. two great lights were created. Y no simplemente fueron creadas, And they were not just simply created, sino que se les dio señorío. but that they were actually given Sobre algo. instruction over something. Al sol se le dio señorío para el día. To the sun, it was given seniority over the day, A la luna se le dio señorío para la noche. and to the moon, it was given seniority over night. Por eso cuando está de día, That's why whenever it's a day, el sol está en todo su resplandor. the sun is actually out and shiny. Y por eso cuando es de noche, That's why whenever it's night, la luna está en su resplandor. the moon is shiny and light. Pero también dice que las estrellas también fueron hechas. But it also says that the stars were also created. La luz quiere decir Light means la verdad, the truth, representa el camino, represents the way, representa la vida. represents the life. La oscuridad representa las tinieblas. Darkness represents the evil bad things. La mortandad
mortality. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar I don't know if you ever think about this, que hay personas que cuando quieren hacer el mal, that there's people that whenever they want to do bad things, espera que la noche llegue. they actually wait for nighttime. En Puerto Rico hay un refrán que dice In Puerto Rico, there's a saying que todos los gatos de noche, that every cat at night, que todos los gatos negros that every black cat, se ven igual de noche. they all look alike at night. Por eso el que quiere hacer la maldad, That's why those who wants to do por evil, eso el que quiere hacer el mal, that's why those who wants to do evil, espera la oscuridad. they await for darkness. Porque es bien difícil Because it is extremely difficult usted poder identificar a alguien en la for you to oscuridad. be able to identify somebody in darkness. Pero también dice que crearon las estrellas. But it also says that the stars were created. Y las estrellas son las que cuentan la promesa. And the stars are the ones that actually count the promises. Por eso hubo un momento que Jehová llamó a Abraham hacia afuera. That's why there was a moment where God Y called le dijo a Abraham Abraham, and told him, Sal Abraham, afuera, come outside, mira el cielo. look at heaven, Y si pudieras contar and las if you may be estrellas, able to count stars, si tú pudieras contar las if you may be estrellas, able to count these stars, tú podrás entender cuán grande será tu you will generación. be able to understand how big is your Las descending going estrellas, to be. iglesia, The stars, church, Son imposibles they're contarlas impossible to count porque son innumerables. because you cannot put a number to them. Así son las promesas de Dios para tu Just vida. that way are the promises of God Pero to para your tú ver life. cada una de las promesas de But Dios in en tu order vida, for you to be able to see all the promises of God in your life, tú necesitas tomar you posesión. may have to take possession. Hasta que tú no tomes posesión, iglesia, Until you don't take possession, church, se te hará complicado it is going to be extremely complicated caminar to be able to walk bajo cada una de esas under promesas. those promises. Ahora, Now, diga conmigo, say with me, señorear. seniority. ¿Qué es señorear? What is seniority? Ejercer dominio, Be able to execute dominion, autoridad authority, y control. and control. Ya usted sabe Now you know que el sol se hizo para señorear el día, that sun was created to have seniority over the day. que la luna se hizo para señorear la noche, The moon was created to have seniority overnight. y que si señorear significa ejercer dominio, And that if seniority means to execute dominion, autoridad y control, authority and control, nosotros no tenemos autoridad sobre eso. we don't have authority over that. Porque cuando hay algo Because whenever there's something, o hay alguien que tiene autoridad sobre algo, there's somebody that has authority over something, es imposible que otra persona o cosa it is impossible for somebody else or a pueda thing ejercer autoridad sobre to eso. be able to execute authority over Ahora, that. si usted sabe Now, if you know que el sol tiene autoridad sobre el día, that the sun has authority over the day, que representa la luz y la verdad, that it represents light and day and truth, que la luna que representa la oscuridad, that the moon represents darkness, la noche, perdón, y las tinieblas, night and the darkness, y señorean sobre eso, and they have seniority over that. ¿por quién usted quiere ser señoreado? Who do you want to be owned by? ¿Por la luz, la verdad, By the light and the truth, o por la noche o la oscuridad? or by night and darkness? Por las tinieblas. By darkness. Solamente hay algo que nos puede a nosotros señorear, There's iglesia, only one thing that can own us, church, porque ya tiene un señorío por encima de nosotros. because He has a seniority over us. Pero sabe una cosa, But iglesia, you know what, church? que solamente esas dos cosas tienen el poder, That only those two things have the power, porque en la creación se habla because in the creation it was spoken de que el mundo fue creado, that the world was created en el Génesis, perdón, in Genesis, y sobre todas las demás cosas, and above all things, a solamente personas se le dieron el señorío, just to people was given seniority. que fue Adán. That was to Adam. Fue el primer hombre. He was the first man. Y yo quiero que usted me acompañe. And I'd like for you to go with me. Vamos a ir a Génesis Let's go 1, to Genesis 1, 26. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Then God said, let us make mankind
in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the skies, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Yo quiero que usted diga conmigo intencional. I'd like for you to repeat with me and say intentional. Dios es un Dios intencional. God is a God that's intentional. Él sabe lo que hizo He knows what He did y por qué lo hizo. and why He did it. Por eso ahí mismo en el verso 14 podemos ver That's why right away in verse number 14 we can see que Él mismo desde antes that Himself before separó el día de la noche. separated day from night. Porque Él sabía lo que iba a representar cada cosa. Because He knew what each thing would represent. Ahora cuando ya Él comenzó a pensar Now whenever He started to believe or to think en hacer al hombre, in making or creating the man, Él nos dio posesión He actually gave us possession de todo lo que ya Él había creado. of everything that that was already created. Dios nos entregó la posesión de todo God gave us the possession of everything en el Espíritu in the Spirit antes de que nosotros lo pudiéramos way poseer before we were able to actually possess, humanamente hablando. humanly speaking. ¿Usted sabe cuál es el problema, You iglesia? know what is the problem, Que church? todavía no hemos querido aceptar That we have yet accepted que desde el principio that from the beginning se nos fue entregado. it was given to us. Desde el That principio from the se beginning nos fue it entregado. was given to us. Diga conmigo, Say with me, autoridad para gobernar. authority to be able to govern. Autoridad para Authority gobernar. to govern. Antes de que te formaste, Way before you were formed, Él te había dado la autoridad. He gave you authority. Volvamos a leer Génesis Let's 1:26. go back and read Genesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, Let's us make mankind in our image, conforme a nuestra in semejanza, our likeness, y señoré. so that they may rule. Diga conmigo, señoré, Say with me, may rule en los peces del mar, in the fish in the seas, en las aves de los in cielos, the birds in the skies, en las bestias, in the wild and livestock, en toda la tierra and that go through all grounds, y en todo animal que se arrastra sobre la and tierra. that to all animals that actually go through the grounds. Y hay algo que quiero mencionar aquí. And there's something that I like to highlight from here. Dice señoré It says seniority sobre or rule over. los peces, las Over the aves, fish, la the tierra, las birds, bestias. the earth, the livestock, the wild animals. ¿Usted sabe cuál es el problema, You iglesia? know what's the problem, church? Que a nosotros se nos dio la orden de señorear. That it was given the order to us of how rule. El problema es que todo lo que se nos dio la orden de The señorear problem is that everything that we were instructed to rule nos está señoreando a nosotros. is actually ruling us. ¿Sabes por qué, iglesia? You know why, church? Porque estamos caminando fuera del plan. Because we are walking outside of the plan. La palabra dice The word says que la creación de Dios that the creation of está God esperando la manifestación. is awaiting for the de los hijos de Dios. manifestation for the Son of Lo que God. pasa es que nosotros queremos What happened, church, is that we want que la creación nos that manifieste the a creation nosotros manifest us cuando nosotros fuimos creados para when we were manifestarnos created to manifest a ella. on them. Por eso hoy, iglesia, That's why today, church, no podemos we cannot señorear sobre los peces, rule over the fish, sobre las aves, rule over the birds, sobre las bestias rule over the livestock or wild y animals, sobre la tierra. or over the ground. Porque cuando estamos caminando fuera del plan, Because whenever we're walking outside of the fuera plan, del propósito outside of the purpose, y sin tomar posesión, and without taking possession, se nos hace it imposible. is impossible for Por us. eso se nos complica mucho la That's why it vida. gets complicated for us. Por eso es que no entendemos muchas That's why we don't cosas. understand many things. Pero para poder entender, But to be able to understand, comencemos a we caminar have to commence to walk dentro del plan establecido inside por of the Dios. purpose that was established by God. El verso 27 dice, Verse 26 says, y creó Dios al hombre and he created mankind a su imagen, to his image. de Dios lo creó. Of God he created. Varón y hembra
lo Man creó. and woman he created. Y mire lo que me enseña esto. And look what this teaches me here. Cuando dice la palabra When the word says que varón y hembra los that creó, man and woman he created them, ya hay un orden establecido por Dios. there is an order already established by God. Y lo podemos ver hoy en día. And we can see it nowadays. Hay muchas personas que siendo hombres There's many people that being men, quieren ser mujeres. they'll like to be a woman. Hay muchas mujeres que siendo There's mujeres many women quieren ser hombres. that they'll like to be a man. Y desde el principio And from the very beginning, podemos ver lo establecido we por can Dios. see what was established by God. Ahora, Now, nosotros también siendo mujeres, creyendo lo que somos que Dios nos ha hecho, us knowing that we're women and knowing what God did for us, de igual forma los hombres, just the same way men's, también queremos salirnos del plan establecido por Dios. they'll like to be out of the plan that was established and ordered by God. Porque cuando Dios nos ve como algo, Because whenever God sees us as something, cuando Dios nos ve como whenever alguien, God sees us as somebody, nosotros queremos caminar lo we contrario would like to walk in the contrary de lo que Dios dijo que of somos. what God already said that Y we nos are, comenzamos a ver and we actually start to see diferentes in a different a lo way que Dios dijo que to nos what God vemos. said that we are. Entonces rompemos el plan Then we establecido just por break Dios. with the plan that was established by God. Si Dios te mandó a ser hija, If God asks you to be a daughter, simplemente camine como hija. just walk as a daughter. No camine como Do huérfana. not walk as an orphan. Caminemos por lo establecido por Walk Dios. as was established by God. Y el verso 28 And dice, verse 28 says, y los bendijo Dios. and God blessed them. Quiere decir, iglesia, It means, church, que desde antes de nacer, that way before we were born, ya usted y yo teníamos autoridad you and I already had some identity para ejercer dominio to be able to execute dominion y control and control sobre todo. over everything. Pero este verso es poderoso But this verse is extremely powerful porque comienza diciendo, because it starts by saying, hagamos, let's make, hagamos, let us make, hagamos. let us make. ¿Sabes qué significa eso, Do you iglesia? know what that means, church? Que hay un acuerdo divino en el cielo. That there is a heavenly agreement in Porque heaven. cuando dice hagamos, Because whenever it says let us make, Dios no está hablando solo. God's not speaking in Está first hablando el person. Padre, He is the Father is está talking, hablando el the Hijo Son is talking, y está hablando el and the Espíritu Holy Santo. Spirit is talking. Eso me enseña It shows me que hay tres funciones that hablando. there's three functions speaking. Está hablando la creación, The creation's talking, está hablando la salvación the salvation's y talking, está hablando el poder. and power is talking. Cuando habla la When creación, creation speaks, te da la autoridad de crear. authority is given to create. Por eso hoy aquí en la tierra, That's why nowadays, today, usted le nacen ideas ideas are born in you, y se vuelve un creador. and you actually become a creator. Por eso hoy aquí usted en la tierra, That's why nowadays in earth, ya usted siendo salvo, now you being saved, usted agarra de la mano a un you hermano hold somebody by their hand, y le ofrece la salvación and you de actually Cristo. offer them salvation. Y conociendo el poder del Espíritu Knowing the Santo, power of the Holy usted también Spirit, tiene el you poder now have the power para hacer to be able y deshacer to be able to remove las obras del and enemigo. do the bad makings that the evil has done. Por eso es importante, iglesia, That's why it's important, church, que usted entienda for you to que understand todavía el hagamos that even the let us make, se manifiesta it is manifested, la creación, the creation, la the salvación salvation, y el poder. and the power. Te damos gloria. We'll give you glory aleluya. to God. Hallelujah. Antes de usted pecar ya era salvo. Before you sin, you were saved. Antes de usted nacer, Before you were born, ya en usted operaba el poder del power Espíritu. was already operating in you. Y antes de usted estar, And way before you've been here, ya usted existía, you iglesia. actually existed, church. Diga conmigo, Say with me, señorear seniority en los peces del mar, over the fish in the seas, en las aves de los cielos, over the birds in skies, en las bestias, over the wild animals and y en livestock, toda la tierra, and everything that goes through the en ground, todo animal que se in arrastra sobre every ella. animal that goes over the ground. Y si analizamos en esto, iglesia, And if we analyze this, church, usted puede pensar, you may think, como seres humanos, as human beings, se nos hace fácil it is easy for us poder señorear sobre las aves, to be able to have seniority over the birds, porque es algo que vemos. because it's something that we see.
es algo que si ellas bajan en tierra, is something that if they come down to earth, nosotros podemos palpar, we can actually touch them. nosotros podemos darle de comer We can actually feed them. y posiblemente podemos enseñar. And possibly we can even teach them something. Ahora, Yeah. imagínese usted Imagine cuando habla de las bestias de la whenever it tierra. talks about the wild animals or livestock. Nada más la palabra da miedo. Just the word gives you some sense of fear. A mí me mencionan que por ahí viene una bestia Somebody tells me that there is a beast coming, y yo digo a correr se ha dicho. and I say, let's just run. Pero la palabra dice But the word says que a nosotros no nos mandaron a temerle a las that we bestias. were not instructed to fear A beasts. nosotros nos mandaron a We señorear las were bestias. instructed to have seniority over them. Y hasta ahí puede que estemos bien. And up until then, we may be good. El punto está The point is en que también dice la palabra that the word also says que necesitamos señorear los peces que that we están need to have seniority over the fish debajo del agua. that are in the sea. La pregunta es, The iglesia, question is, church, ¿cómo nosotros, siendo seres humanos, how are we able as humans podemos señorear a los peces que están debajo del agua? can have seniority over the fish that are Y under the usted sea? sabe lo que me dijo el Espíritu And you know Santo. what the Holy Spirit told me, Porque church? cuando usted vive en el Because Espíritu, whenever you live in the Spirit, usted puede accesar atmósferas. you can actually access Usted atmospheres. puede accesar a You dimensiones can actually access donde en la dimensions carne where your flesh, usted nunca podrá you accesar. won't be able to. Por eso es necesario, iglesia, That's why it is necessary, church, caminar en el to Espíritu, be able to walk in the Spirit, vivir en el to Espíritu. live in the Spirit. Y de esa única manera And that is the only es way que nosotros podemos señorear that you can actually have seniority las aves, over the birds, las bestias over the beasts, y aún debajo del mar. and even under the Los sea, peces. the fish. Es algo poderoso, It is iglesia. something powerful, church. ¿Qué espera Dios de nosotros What para is señorear la God waiting tierra from us to be able to have seniority over y earth todo lo que hay en ella? and everything that's on it, Que pudiéramos ejercer un dominio responsable. that we may be able to execute a properly dominion? De la única manera, iglesia, The only way, church, que podemos señorear that we can actually have seniority, lo que Dios nos ha dado como what posesión, God gave us as possession, es teniendo dominio responsable, is having responsible dominion, actuando como un buen administrador de todo. acting as a good administrator of everything. Es imposible, iglesia, It is impossible, church, que usted sea una buena persona that you may be a good person, si usted no sabe administrar that bien. you don't, if you do not know how to Si administer. usted comienza un negocio If you begin a business y usted no es un buen and administrador, you're not a good administrator, simplemente en meses you simply after a few months lo perderá. you'll be out of business. Si usted es esposo o esposa If you're a husband or a wife y usted no sabe cómo administrar su matrimonio, and you do not know how to administer your simplemente en marriage, meses a few months after lo perderá. you'll be single. De la misma manera, Same way, si usted no sabe cómo administrar el tiempo con if Dios, you don't know how to manage your time with God, la conexión con el the Padre connection with the Father, se perderá. it's going to be lost. Así que yo quiero que usted vuelva a decirle al que tiene a su lado, So, toma posesión, So church, I'd like for you to tell your neighbor, take toma possession. posesión. Take possession. Este es el día, iglesia, que el Espíritu Santo vino para hablar a tu corazón. This is the day where the Holy Spirit came to talk to your heart. Y no simplemente yo te digo, And not simply I tell you, sino que Él te dice, toma posesión. but He tells you, take possession. Y posiblemente te estarás preguntando, And you may be asking yourself, ¿posesión de qué, pastora? possession of what, pastora? ¿Posesión de tus decisiones? Possession of your decisions? ¿Posesión de tus acciones? Possessions of your actions? ¿De tu vida espiritual? Possessions of your spiritual life? ¿De tus prioridades? Possession of your priorities? ¿De tu llamado? Of your calling? ¿De tu matrimonio? Of your marriage? ¿De tus hijos? Of your kids? Y de tu crecimiento espiritual en And even Dios. of your spiritual growth in God. Iglesia, Church, para ver la manifestación de Dios en nuestra vida, to be able to see God manifestation in our life, necesitamos tomar posesión we need to take possession de lo que se nos ha sido entregado. of what has been given to us. Usted se ha puesto a pensar, Have you ever think ¿qué hay en mí
what's inside of me, que Dios me dio la autoridad that God gave me the authority de señorear todo lo que hay en la tierra. to be able to rule everything that's on earth. Porque el punto aquí está Because the point here is, en que muchas veces, in that many times, o la mayoría de las veces, or majority of time, nos vemos incapaces, we actually see ourselves as unable. nos vemos incompetentes. We actually see ourselves as not able. Pero usted sabe lo que llevó a Dios a darle a usted el señorío sobre todo lo que está en la tierra. But you know what made God to give you seniority over everything that's La on earth? capacidad. The capacity. Diga conmigo la capacidad. Say with me, the capacity. Si no me cree, If you don't believe me, volvemos a 1:26. we go back to Genesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre Then God says, let us make a mankind nuestra imagen y to semejanza. our image and likeness. Y si Dios tiene la capacidad And if God has the capacity para hacer y deshacer, to be able to make and unsolve, y dice la palabra and says the word, que si Él está en nosotros, that if He's in de us, igual manera nosotros tenemos la just as capacidad that way we have the capacity que Él tiene para hacer y that deshacer. He has to be able to make and unmake. Quiere decir, iglesia, que la It means, capacidad que Dios church, that tiene, the que tuvo capacity that He had para hacer en el Edén, to be able to create in Eden, es la misma capacidad que it nosotros is the tenemos same capacity that we en have este tiempo in this time. para de la misma forma crear. So in the same way we can create, Y mucho más para poder señorear. and even further to be able to have seniority over things. Si tú tienes la capacidad If you have the capacity dada por Dios given by God para poder señorear, to have seniority, también tienes la capacidad you para also have the vencer capacity to be able to overcome las acechanzas del diablo. the devil attacks, Para poder señorear to be able to rule el pecado que viene sobre tu vida. the sin that comes over your life, Para poder también señorear to be able to rule la tentación que llega frente the de ti. temptations that come in front of you. Porque si tú tomas posesión, Because if you take tú possession, tienes la autoridad you have the authority para atar to be able to y para tie desatar. and throw away those Para yokes, declarar to be able to declare y que pase. and for that to take Para place, decirle al diablo, to be able to tell the devil, me paro aquí I actually stand y firm te doy la orden de and I'll salir. give you the order to Y el exit diablo out, tiene que salir. and the devil needs Tú to go tienes la out. autoridad You para have the declarar. authority to declare, Crear to create con tus palabras with your words lo que ya Dios te mandó a crear. what God has already told you to create. Mire qué poderoso esto, iglesia. Look how powerful this is, church. En el verso In 16, verse perdón, 26, en el verso 26, sorry, in verse 26, Dios te pensó. God thought about you. En el 27 te creó. In verse 27, He created you. Y en el 28 te bendijo. And in 28, He blessed you. Esto está poderoso, This iglesia. is powerful, church. Porque antes de nosotros nacer, Because even before we were born, Él dijo hagamos. He said, let us make. Nos pensó. He thought about us. Antes de nosotros nacer, Before we were born, obviamente ya Él nos había creado obviously He had created us en su eternidad. in His eternity. Pero mucho más poderoso es saber But even more powerful is to que know antes de nosotros nacer, that even before we were born, ya habíamos sido bendecidos we were actually con blessed toda with bendición every celestial. blessing Y coming no from heaven. simplemente en la tierra, And not only in earth, sino también en los lugares celestiales. but also in the celestial places. Yo no sé si a usted le alegra saber esto, I don't know if this makes you pero a mí me rejoice, alegra saber but to demasiado me it makes me happy to que know antes de yo ser formado that en el before I vientre was de mi formed madre, in my mother's womb, ya Él había pensado en mí, He actually thought about me. ya Él me había He creado actually formed me, y ya me había and bendecido. He already had blessed me. Si Dios te dio la autoridad sobre las If aves, God gave you the authority over birds, si Dios te dio la autoridad sobre los if peces, God gave you authority over fish, sobre las plantas, over the plants, sobre la tierra, over the earth, y constantemente and constantly muere cada una de esas cosas each
and every of those things die, y aún así tú continúas teniendo la autoridad sobre ellas, and even then you continue to have authority over them, es porque la toma de posesión it is para ti because the taking of possession for you, sigue vigente. it is still active. Te lo voy a volver a I'll repetir. repeat that to you again. Si el Señor If the Lord te dio la autoridad gave you the authority para tú poder señorear to be able to rule sobre las plantas over plants, que viven that they are alive y se mueren, and also die, sobre las aves over the birds que nacen that born y se mueren. and they die, Constantemente constantly hay vida there's life y hay muerte. and there's death. Quiere decir It means que todavía la toma de posesión that still the taking of possession para ti for you sigue vigente. is active. Posiblemente tú piensas Possibly you may be thinking que ya es tarde. that is late. Posiblemente tú dices, pastora, ya mi tiempo pasó. Possibly you may say, Pastora, my time is over. Tú no te ves capaz. You may not see yourself capable. Tú no lo ves posible. You may not see it possible. Pero es que desde antes de tu nacer, But is that before you were born, ya tú fuiste bendecido. you were blessed. Ya se te entregó. You were actually given Tú things. necesitas creerlo, You iglesia. only need to believe this, Que desde church, antes de nacer ya that se te before you entregó. were born, it was given to you. Lo que tú necesitas poseer What you need to possess, ya está en tu mano. it was given in your hands. Simplemente cree, You simply have to y believe ejecuta. and execute. simplemente cree Just believe y ejecuta. and execute. Yo no sé, iglesia, I don't know, church, es que tú tienes que tomar posesión en in esta what mañana. you may have to take possession this morning. Yo no sé qué tú estás esperando. I don't know what are you waiting for. Yo no sé qué tú estás I deseando. don't know what are you desiring for. Pero yo te invito a ponerte en pie. But I'd like for you to stand up, Porque hay algo en esta mañana because there is something this morning que tú necesitas creer. that you may have to believe, Que ya la posesión se te ha sido that the entregada. possession was given to you. Posiblemente tú estás viendo cosas difíciles. Possibly you may see things difficult. Tú estás diciendo, ya no hay break para mí. You may be saying there is no chance for me. He intentado una, I've tried many he times. intentado dos, I've tried twice. he intentado tres. I've tried